Prynhawn da pawb a chroeso I sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar Ffrangeg Safon Uwch Lefel A ac yn cael ei gyflwyno gan Ceri Griffiths o Ysgol Cwm Rymni. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud lle bydd Ceri yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw cwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ac ateb, Q&A, ac fe wnawn ein gorau I ateb eich cwestiynau. Fe welwch chi bod dolen yn yr adran cwestiwn ac ateb. Os ydych chi'n hapus I adael eich enw a'ch cyfeiriad e-bost, byddwn ni wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad â chi mwyn anfon gwybodaeth atoch am ddigwyddiadau eraill yn y dyfodol. Gallwch glicio ar y ddolen ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. Bydd sesiwn heddiw yn cael ei recordio a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei rhoi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Diolch yn fawr, Ceri. Hello everybody and welcome to the Carlam Cymru revision sessions. The session this evening will focus on French A-level, A2, and will be presented by Ceri Griffiths from Cwm Rymni School. The session will last around 45 minutes where Ceri will run through the relevant content. If you have any questions during the session, please use the question and answer Q&A section and we'll do our best to answer your questions. You will see that there's a hyperlink in the Q&A section. If you're happy to leave your name and email address, we would love to keep in touch with you so that we can send you information about future events. You can click on the link at any time during the session. Today's session will be recorded and the recording and any relevant resources will be uploaded to the e-sgol website under the Carlam Cymru tab. Thank you, Ceri. Draw atoch chi, over to you. Merci. Bonsoir tout le monde. Et ce soir, on va faire un peu de travail sur la traduction. Heno, ni mynd I fod yn ffocysu ar gyfieithu. So this evening we're going to be looking at translation ac ychydig o tips I helpu chi and some tips to help you. Voici les objectifs pour ce soir. Pour commencer, on va comprendre les exigences d'une traduction. Felly ni mynd I edrych ar beth yw gofynion cyfieithu ar gyfer lefel A. So we're going to look at the demands on what you are expected to do for translation at A-level. Puis, on va regarder comment utiliser un aide-mémoire. Wedyn, ni mynd I edrych ar sut I ddefnyddio rhywbeth I helpu chi wrth I chi fynd trwy'r camau I gyfieithu. So we're going to look at something to help you, an aide-mémoire, which help you through the steps of translation. Après, on va apprendre comment reconnaître les verbes et les points principaux de la grammaire dans une traduction. Wedyn, ni mynd I edrych ar sut chi'n gallu dod I adnabod a edrych ar berfau a prif pwyntiau gramadegol mewn cyfieithiad. Then we're going to look at how you can work out the verbs and the main translation points, grammar points in the translation. Puis, on va apprendre comment réviser le vocabulaire d'un thème. Wedyn ni mynd I edrych ar sut allech chi dysgu geirfa gyfer thema penodol. Then we're going to look at how you can revise vocab for a specific theme. Et puis, pour finir, on va s'entraîner. Wedyn I orffen, so to finish, we're going to have a little bit of a practice. Ni mynd I ymarfer. Et bien, on y va. Felly, okay, y cyfieithiad, translation. Felly dyma chydig o wybodaeth am y cyfieithiad yn y papur level A. So here's a little bit of information just to remind you about the translation in the A-level paper. So mae'r cyfieithiad allan o 20. So translation's out of 20 marks. Okay. Mae'r cyfieithiad yn cynnwys tua 100 o eiriau. So the translation contains about 100 words. Cofiwch chi'n cyfieithu o'r Gymraeg. So remember your translating from o'r Gymraeg neu Saesneg from English or Welsh I fewn I Ffrangeg. Okay. So into French. Mae'r cyfieithiad wedi rannu'n 4 paragraff ac mae pob un yn werth 5 marc. The translation itself is split into 4 paragraphs and each one is worth 5 marks. Mae angen I chi fod yn ymwybodol bod cywardeb ac ansawdd y Ffrangeg a llwyddiant I gyfleu'r ystyr yn llawn yn cael ei hasesu yn y dasg hon.
So you need to be aware that the correctness and quality of your French is assessed in this task. Ac I gofio, so to remember, okay, mae'r cyfeithiad yn y papur uned 4. So the translation's in the Unit 4 paper. Ac mae'r papur yn ffocysu ar themau 3 a 4, and the Unit 4 paper focuses on themes 3 and 4. Dyma y themau level A. So here are the A-level themes, okay, ar gyfer themau 3 a 4. Okay, na I roi munud I chi ddarllen trwyddyn nhw. So here are the A-level, okay, dyma nhw yn Gymraeg, a dyma nhw yn Saesneg. Os chi yn gwylio hyn yn fyw, na I chi'n gwylio'r recordiad, please stopiwch, okay, cofiwch I stopio. So if you are watching live or listening to the recording, watching the recording, remember to stop. Unwaith eto, dyma'r themau lefel A, thema 3, amrywiaeth a gwahaniaeth, thema 4, Ffrainc 1940 I 1950. So here are the A-level themes to remind you: diversity and difference, and occupation and post-war years, 1940 to 1950. Dyma'r cynllun marcio. Okay. And here's the mark scheme in English. Felly, os ni'n mynd nôl jyst i'r goffa chi, okay, ni'n edrych ar trin yr iaith yn gywir gan ddefnyddio ystod o eirfaoedd a strwythurau. So we're looking at manipulating the language correctly using a range of lexis and structure. Felly mae cywardeb, so accuracy is important. Eh bien, on va maintenant, pourquoi utiliser un aide-mémoire? Cela va vous donner une structure à suivre en faisant une traduction. Eh bien, par exemple, voici un aide-mémoire. Le succès en 10 étapes. Dyma'r fersiwn Gymraeg. Dydw I ddim yn mynd I ddarllen trwyddyn nhw. So here's the Welsh version, okay? I'm not going to read through these. I suggest that you stop and take a minute, pause the recording, okay? Stopio'r recorder I ddarllen trwyddyn nhw. Ar y slide nesaf, mae'r fersiwn Saesneg. So on the next slide, you'll see the English. Falle mae yn syniad I fi ddarllen trwyddyn nhw gyda chi, okay? Felly darllen trwy'r darn yn ofalus I gael y gist. Peiwch y dechrau cyfieithu eto. Darllenwch trwy'r darn unwaith eto. Y tro yma, defnyddiwch uwch-o-leidd. Uwch-o-lei'r geiriau ac ymadroddion chi'n adnabod mewn un lliw, a geiriau anghyfarwydd mewn lliw arall. Wedyn, darllen y darn eto, edrych ar gyfer amseroedd y ferf, ansoddeiriau, cysylltiadau ac ati, a tanlinellu nhw. Nawr, dylech chi fod yn barod I ddechrau, achos chi wedi darllen trwyddo cwpl o weithiau. Cofiwch, ffordd gorau yw gyfieithu un frawddeg ar y tro. Os nad ydych chi'n nabod gair neu ymadrodd, beth am feddwl am gyfystyr, synonym yn lle gadael bwlch? Cywiwch pob brawddeg wrth chi fynd trwy'r dan. Paiwch o symud ymlaen I frawddeg nesaf tan eich bod yn hapus gyda frawddeg chi'n gweithio arno fe. Darllenwch y frawddeg chi wedi gyfieithu unwaith eto, I sicrhau bod yn gwneud synnwyr yn Ffrangeg. Edrych ar y dan yn Gymraeg I gwirio chi ddim wedi gadael rhywbeth mas. Ar y diwedd, gadewch digon o amser I edrych dros eich cyfieithiad eto, a defnyddiwch yr acronym staircase byddwn ni'n gweld hwn nes ymlaen I wirio eich gwaith. Ac yn olaf, os chi wedi gwneud drafft, croesi fe mas, a sicrhau bod mae llawysgrif yn ddealladwy. Et voici le succès en 10 états en anglais. So read through the whole text carefully. Don't start to translate yet. Reread the text. Highlight words and phrases you know one colour, and unfamiliar words in another colour. Read the text again. This time, look at the verbs, the adjectives, connectives, adverbs, etc. and underline them. This is focusing your mind. Mae hyn yn ffocysu eich meddwl chi. You're now ready to start translating one sentence at a time. If you are unsure of a word or phrase, try to think of a synonym, similar words instead of leaving a gap. Remember, you don't get marks for leaving gaps. Correct every sentence as you go through the text,
And don't move on until you think that you are happy with the sentence you've been working on. So you need to work through it methodically. Mae'n chi gweithio trwyddo fe mewn drefn. Read the sentence again, the one you've just translated, to make sure it makes sense in French. Look at the English, make sure you haven't left anything out. Check every sentence to ensure you've included every word. And well, at the end, leave enough time to check each staircase. I'll show you later on to check your work. If you have made a draft, cross it out and make sure your handwriting is legible. Okay, donc voici un aide-mémoire pour vous aider. Eh bien, on va continuer. Maintenant, on va regarder un exemple d'une traduction qui vient de l'examen d'été 2015. OK, ici, c'est la traduction en gallois. Et après, on va regarder la traduction en anglais. Fe weler yma cyfeithiad. Okay, so here you'll see the translation. Mae wedi cael ei rannu mewn I 4 paragraph, so it's been split into 4 paragraphs. The English version is on the next slide. Okay. Mae'r fersiwn Saesneg ar y slide nesaf. Here's the English version. So you're able to work with whichever slide. Chi'n gallu gweithio gyda beth bynnag slide, pa slide chi'n teimlo'n fwy gyfforddus. You can work with whichever slide you feel most happy working with. Okay. Weithiau, pan mae dysgwyr yn cyfieithu, sometimes when learners are translating, okay, weithiau maen nhw'n hoffi cael y Gymraeg a'r Saesneg. Sometimes, okay, if you're in the Welsh medium school or you speak Welsh at home, some learners, when they actually do the A-level French exam, they like to have the Welsh, y Gymraeg a'r Saesneg, ochr wrth ochr. Achos weithiau mae Saesneg yn gallu bod yn fwy gymorth I chi. Sometimes the English version can actually be more help for you. Okay? Yn enwedig pan chi'n meddwl am geiriau cytras, especially if you're thinking about, for example, words which are similar, okay, to the English words in French. All right? So, je vais vous donner 1 minute, si on retourne, okay, pour un moment, je vais vous donner 1 minute à lire le texte, en gallois ou en anglais. Bien, on va continuer. OK, on va partager la traduction en 4. Oui? On va partager la traduction en 4. Pour commencer, mae grŵp o tua 60 o fewnfudwyr o Syria, mae 20 ohonyn o hyd ar streic newyn, wedi meddiannu rhan o borthladd calais ers dydd Mercher. A group of about 60 Syrian immigrants, 20 of whom are still on hunger strike, been occupying a part of the port of Calais since Wednesday. Bien, regardez, okay, regardez bien et réfléchissez bien. Pa amseroedd y ferf ydych chi'n gweld? Which tenses do you see? Ydych chi'n cofio unrhyw bwyntiau gramadegol penodol? Do you remember any particular grammar points you see here? Okay. Cofiwch, os chi'n gwylio'r hyn yn fyw, neu yn gwylio'r recordiad, stopiwch I feddwl. So if you're watching live or watching the recording, mae'n syniad, it's an idea to stop here, to pause, to have a think about the tenses, I feddwl am amseroedd y ferf, a'r pwyntiau gramadegol penodol and particular grammar points. Mae'n syniad efallai I ysgrifennu nhw lawr ar fan y bapur. Might be a good idea to write them down on some paper. Neu yn y Q&A, or in the Q&A if you're watching live. Eh bien, on va voir. Okay. So, pa amseroedd y ferf? Okay, pa bwyntiau gramadegol? So mae'r fersiwn Saesneg ar y slide nesaf. So dyma'r Gymraeg, voici le gallois. Okay. Ici, tua 60. Okay. Tua 60 en français, c'est 60. Okay. So, os chi'n cyfieithu tua, about, okay, il faut ajouter n or chiffre. So you add the n to the number in French to the end when you're talking about.
Pour traduire mai of whom, on utilise dans. Ici, c'est le présent. O hyd ar strike, still ar strike. Ici, wedi meddiannu, ers. Ers, c'est depuis. Now, okay, so ers is depuis. Et voici l'anglais. About 60, soixantaine, dans, present tense. Et il y a un depuis, strwythur depuis. So cofiwch, so remember, when you're translating, for example, wedi meddiannu, have been occupying since, wedi meddiannu ers, il faut utiliser le présent. Okay, you need to use the present tense. I'm going to defnyddio amser presennol gyda'r depuis. Et on va regarder. Par exemple, okay, voici des exemples. Je joue au foot depuis 2 ans. En gallois, rydw i wedi bod yn chwarae pêl-droed ers 2 flynedd. So I've been playing football for 2 years. Mae'n rhywbeth sydd dal yn cario ymlaen. Chi wedi dechrau 2 flynedd yn ôl, so this is something which started 2 years ago and you're still carrying on to do. So os mae have been, rydw i wedi gwneud rhywbeth, a mae gennych chi ers, so if you have ers, you use the present tense, you utilise le présent. Et encore, ils sont en grève depuis hier. Maen nhw ar strike, neu maen nhw wedi bod ar strike. They have been on strike depuis hier, since yesterday. Felly mae dal yn digwydd, so it's still happening. Et ici, regardez, joue et sont au présent. So joue et sont, maen nhw yn yr amser presennol, present tense. Et voici une petite activité. Comment est-ce qu'on traduit en français rydw i wedi bod yn canu mewn côr ers blwyddyn, ou, en anglais, I've been singing in a choir for a year. On utilise depuis et le présent. Okay, cofiwch, stopio'r recordiad, neu os chi'n gwylio'n fyw, ysgrifennwch eich ateb yn y Q&A. Et après, on va regarder ensemble. Numéro 2. Mae e wedi bod yn chwarae drymiau ers 6 mis. He has been playing the drums for 6 months. Encore, écrivez la réponse dans le Q&A ou mae angen chi stopio'r recordiad I feddwl. So you might need to stop the recording to think. Et numéro 3. Mae mewnfudwyr wedi bod yn byw yn Wlad Belg ers Rhagfyr. The immigrants have been living in Belgium since December. La même chose, depuis et le présent. Ok, voici les réponses. Numéro 1. Je chante dans une chorale depuis 1 an. So, ici le présent. So, ici le présent. Et après, depuis. Numéro 2. Il joue de la batterie depuis 6 mois. Il joue au présent et après depuis. Numéro 3. Les immigrés habitent en Belgique depuis décembre. Habite, c'est au présent et puis depuis décembre. Felly ym mhob un fan hyn yn yr ateb, so in each one of these in the answer, le verbe c'est au présent, so the verb is in the present tense, okay, yn yr amser presennol, et on utilise depuis pour montrer, pour exprimer wedi bod still, okay, so something is still happening, okay. Et après, pardon, okay. Encore, quelque chose qui est très important pour une traduction. Okay, ce sont des expressions comme il y a, par semaine, par mois. A dyma rhai pethau sydd wedi codi efallai neu sydd yn codi yn aml iawn mewn cyfieithiad. Okay, so these are some things that just happen very often in the translation. Ni newydd gweld soixantaine. Okay, so we've just seen soixantaine. Comment est-ce qu'on dit les suivants? Par exemple, 2 mois. Okay, so we would like to say hoffwn I ddweud
2 fis yn ôl, 2 months ago. On utilise il y a et le temps. Il y a 2 mois, 2 fis yn ôl. So cofiwch, mae il y a yn gallu meddwl mae yna. So remember, il y a can mean there is or there are. Okay. Mae hefyd yn gallu, os chi'n defnyddio amser gyda fe, mae'n meddwl yn ôl. So if you're using time with it means ago. Comment est-ce qu'on dit? Okay, pythefnos yn ôl. C'est ça, très bien. Il y a 2 semaines. Okay. So, yn y Gymraeg, mae yn ôl yn mynd ar ôl amser. So, in English, the ago goes after the time. En français, c'est avant. Il y a, c'est avant. Comment est-ce qu'on dit? Pedair mlynedd yn ôl. Très bien. Il y a 4 ans. Et c'est. Okay. Quelquefois, on a besoin de dire, so sometimes we have to say, okay, par exemple, 8 gwaith y mis, 6 times or 8 times a month. Okay, so 8 fois, et après, on utilise every month par mois. Et si on veut dire, par exemple, 2 waith yr wythnos, twice a week, on utilise encore par, mais avec semaine. Okay, 2 waith yr wythnos, twice a week, 2 fois par semaine. Et on peut changer les choses. On peut dire 2 fois par an, par exemple. 2 waith y flwyddyn, twice a year, for example. Et quelquefois, on a besoin d'utiliser des choses comme 7 allan o 10, 7 out of 10. Et en français, on utilise sur. Par exemple, 7 allan o 10, 7 out of 10, 7 sur 10. Ou 8 allan o 20, 8 out of 20, 8 sur 20. Okay? And these are quite important for translation sometimes, or you might even hear them or see them in the reading and listening papers. Okay? So on utilise les chiffres sur et l'autre chiffre. Okay? Ça, c'est important. Quelque chose d'autre, il faut bien réviser les chiffres. On a déjà vu soixantaine, mais quelquefois, okay, les élèves mélangent les chiffres qui sont similaires. Par exemple, qu'est-ce que c'est en français? Ici. Très bien. 4. Comment est-ce qu'on dit 14? 14. Très bien. 14. 40 ou 40? 40. A weithiau, mae'r tri yma yn cael eu cymysgu. So sometimes these 3 are mixed up, okay? Il faut faire attention. Et après, qu'est-ce que c'est 80? 80. 80. Okay? Cofiwch, 80, 4 lluosi 20. So remember, 80 is made up of 4 times 20. Okay? So os chi yn cael trafferth cofio, so if you do have trouble remembering some numbers, think of how the patterns work. Et comment est-ce qu'on dit après? Ici, 5, 5. Oui, 5. 50, 50. 50. 500, 500, 500. OK? Ils sont tous similaires. Et après, 60. 60, très bien, c'est 60. Et comment est-ce qu'on dit ça? 70 ou 70. 70. Right? 60 adio 10, 60 plus 10. Et après, on mélange quelquefois 13 et 30. Okay? 13 et 30. Et puis, les années. Par exemple, si on veut dire en 2023. So if we want to say in 2023. Okay? Comment est-ce qu'on dit? Donc, on dirait 2023. 2023. 1967. 1967. Et par exemple, 1999. 1999.
Okay. Aussi, les élèves mélangent quelquefois les choses comme in the 60s, en y 60au. On utilise les années 60. Au 70au, 70s. Okay. Meddyliwch, think. Les années 70. Très bien. Et c'est quelque chose d'autre qui est très important, ce sont les statistiques. Okay? Par exemple, qu'est-ce que c'est en français? Okay? 50%, 50%. Okay? Et voici les réponses. Je vais vous montrer parce que ici, vous avez les synonymes. 50%, 50%, 50% ou la moitié. Il faut apprendre les synonymes. Okay? 33.3, 33.3%, 33,3% ou un tiers. Treian, a third. 25%, 25%, 25%, un quart. Okay? A quarter. 75%, 75%, 75% ou trois quarts. Three quarters, tri quarter. Et 20%, c'est un cinquième, pumed ou fifth. Okay? Ce sont des choses très, très utiles pour les traductions. Eh bien, si on continue maintenant avec les traductions, okay? So that was done hwn oedd bach o sidestep efalle, and that was a bit of a sidestep perhaps, just to look at certain things which come up very often regarding numbers, etc., which people have difficulty with. So on retourne à la traduction, okay? So ni ddim wedi dechrau cyfieithu eto, so we haven't started translating yet, so we're just looking at the bits of the translation. Beth am y ran yma? Dyma'r ail ran. So what about this bit? This is the second part of the translation. So mae nhw wedi gofyn am yr hawl I fynd I Loegr, lle mae teulu ganddyn nhw I gyd mwyn gallu gofyn am loches. So they've asked for the right to go to England where they all have a family, so they can ask for refuge there. So pa amser y ferf ydych chi'n gweld? Okay. Which tenses do you see? Ydych chi'n gallu cofio unrhyw bwyntiau gramadegol penodol? Do you remember any particular grammar points? So eto, os chi'n gwylio'n fyw, stop your recordiad. So if you're watching live, stop the recording to have a think. Okay. Okay, leave voila. So chi'n mynd I weld nhw dros 2 slides eto, so you're going to see them over 2 slides, okay? On galwa I pwy en anglais. On galwa, okay? J'ai souligné, okay? So, mae nhw wedi gofyn. So they have asked, c'est le passé composé. J'ai colorié I Loegr en plus gwlad fenywaidd. Mae teulu ganddyn nhw, c'est le présent. I gyd en français, c'est tous. Mwyn gallu, on utilise pour et l'infinitif. Par exemple, mwyn nofio, pour nager. Mwyn cysgu, pour dormir. Et ano, en français, c'est I. Ble mae hyn yn mynd yn y frawddeg? Ydych chi'n gallu cofio? Et voici l'onglet. Okay. So they have asked, c'est le passé composé. So to England, en plus a feminine country. Plus a feminine country. So have a family, c'est le présent. All, c'est tous. So they can ask, on utilise pour et l'infinitif. Et they, I. Where does this go in the sentence? Il faut réfléchir. Eh bien, voici la troisième partie. Okay?
De syried ddim yn cytuno ag awgrym pennydd yr heddlu ei bod yn ceisio ymlochus yn Ffrainc, chi ddim yn gallu dychmygu beth ni'n wedi adiodd yma yn cael ei meddai ein cynrychiolydd. Syrians do not agree with the prefix suggestion that they seek asylum in France. You cannot imagine what we've suffered here in Cali, said their representative. Encore, pa amser oedd y ferf ydych chi'n gweld? Ydych chi'n cofio'n rhywbwyntio gramadegol? So which tenses do you see? Do you remember any particular grammar points? Okay. Os chi'n gwylio'n fyw, stopiwch. Okay, so if you're watching live, stop. If you're watching the recording, os chi'n gwylio'r recordiad, stopiwch I feddwl. Stop to think. Eh bien, on continue. Et voilà. Okay. Le gallois et après l'anglais. Okay, on commence avec le gallois. Cette fois encore. Okay. Yn Ffrainc. En gwlad benywaidd. Dydy'r Syriaid ddim yn cytuno, y presennol ac mae'n negyddol. Ici, il y a une suggestion. On traduit pennydd yr heddlu comme prefect en anglais. Et c'est le présent. Okay. Dydych chi ddim yn gallu dychmygu presennol a'r negyddol. Beth fan hyn yw yr hyn. On traduit en utilisant ce que. Rydyn ni wedi ei ddioddef, c'est le passé composé. Yn Calais, il y a une règle A plus tref, et meddai, c'est le passé composé. Et en anglais, okay, and once again, so we start off in France, en plus a feminine country. So, mae hon wedi dod lan o'r blaen, this has come up before. The Syrians do not agree, present negative. Okay, suggestion, prefect. Present, they seek. What? Pardon, on va retourner. Okay, what? On utilise ce que. So in Calais, à, the town. Said, c'est le passé composé. We have suffered, c'est le passé composé. Okay. So mae yna lawer o bethau chi edrych mas amdano. So there are lots of things for you to look at. So it is really important. Mae'n really bwysig bod chi ddim yn dechrau cyfieithu'n syth. Eh bien, la quatrième partie. Okay, vous pouvez lire. Encore, pa amser oedd y ferf chi'n gallu gweld? Which tenses do you see? Ydych chi'n gallu cofio'n rhywbwyntio gramadegol penodol? Do you remember any particular grammar points? Unwaith eto, stopiwch. So once again, stop to have a think. Et voilà. Okay. En gallois et après en anglais. Gydawon ni, c'est le passé composé. I achub, c'est pour et l'infinitif. Et ici, esbonio dde, os chi'n defnyddio'r amser perffaith, chi'n troi y godrych, y subject, a'r ferf o amgylch, a chi'n ychwanegu ty rhwng il ac a. Et aros am, c'est le présent, mais on utilise le verbe attendre, aros am. Et puis en anglais, so we left, passé composé, to save, pour, infinitive. So he explained, using the passé composé, you turn the subject and the verb around and you add a T between il and a, so it becomes at-il. Are waiting, okay, present tense, and le verbe en français attendre, to wait for. Felly, now you should be prepared, you should be ready to do your translation. So remember the steps, cofiwch camau, un frawddeg ar y tro, one sentence at a time. Okay? À la fin, utilisez l'acronyme staircase. Et le voilà. Okay? Felly ar y diwedd, okay, à la fin, at the end, defnyddiwch hyn I helpu chi. Use this to help you check your work. So, sillafu, spellings, are they correct? Amseroedd y ferf, are your tenses correct? Acenion, are your accents correct? Are they going the right way? Cryfhawyr, intensifiers, have used the correct ones. Par exemple, should it be beaucoup or trop?
Cywir, is the register correct? So for example, should you have used perhaps vous, or if you're talking about a group of people, instead of, for example, saying vous allez, on va, use on, okay? Cysyllturiau, connectives. Have you added them incorrectly? Cytundeb ansoddeiriau. Do your adjectives agree with the subject? Go back and check. Oes angen yn dibynol? Do you need the subjunctive after any of your verbs or expressions? Ydy'r terfyniadau berfau'n gywir? Are your verb endings correct? Okay. Mae'n really hawdd. It's really easy to make mistakes. Vérifier. So make sure you check. Et voici, okay, la traduction. Cette fois, c'est correct. So here you have the version gywir or the correct version. So this will help you to, once you've done your translation, to check whether it's correct or not. You could even perhaps use the mark scheme. Allech chi hyd yn oed mynd nôl I ddefnyddio'r cynllun marcu, rhoi mark ar gyfer chi nain, neu gofyn I ffrind. You could even go back and perhaps if you're working with someone in school, ask someone to mark your translation using the mark scheme as they would in the actual exam, fel yn yr arholiadau hun. Eh bien, prenons un autre exemple. Okay, mais comment préparer? So, okay, we're going to look at another example. Ni'n mynd I edrych ar enghraifft all, ond sut dan ni'n gallu paratoi? Okay. Pour commencer, il faut réviser le vocabulaire pour chaque thème. Okay, réviser le vocabulaire. So make sure, sicrhewch, wrth chi fynd trwy blwyddyn 13, bod chi yn creu restr o eirfa. Okay, so you'd make sure that you do have a mind map or list of vocabulary for each theme. Utilisez les organisateurs de connaissances. Okay, so the knowledge organisers. Okay, trefnyddio'n gwybodaeth, cybac wedi cyhoeddi, mae'n link ar y diwedd. So use the knowledge organisers from WJC. There's a link at the end as a starting point for your revision. Et utilisez des sites web, par exemple, comme Wordwall ou Quizlet. Et ici, c'est le lien. Okay, so I don't have time, just dim amser I fynd â nhw I chi, to take you to them, but you're able to follow this link and it will take you to the knowledge organisers. Bydd hon yn mynd â chi atyn nhw. Okay. Un peu de révision. Okay. So, dychmygwch. Okay. So, imagine. Okay. On va regarder thème 3. Okay. Thème 3. Amrywiaeth a gwahaniaeth, identity and marginalisation. Okay. On va regarder thème 3. Regarder, qu'est-ce que c'est en français? On va réviser. Par exemple, hiliaeth, racism. Stopio, okay, os chi'n gwylio'n fyw, os chi'n gwylio'r recordiad, stopiwch. So if you're watching live or the recording, stop. Écrivez vos réponses sur un morceau de papier. Hiliaeth, racism. Numéro 2, gwahaniaethu, ou en anglais, discrimination. Numéro 3, tlodi ou poverty. Numéro 4, integreiddio ou integration. Numéro 5, amrywiaeth mewn diwylliant, cultural diversity. Aml ddiwylliannaeth, multiculturalism. Etifeddiaeth diwylliannol, cultural heritage. Cyfreithiau anffafriaeth, anti-discrimination laws. Okay? Mae'r geiriau yma yn anodd. These words are actually quite difficult, ond maen nhw gyd yn gysylltiedig gyda'r thema, but they're all connected to the theme. Okay? Et les voilà en français. Okay? Encore, je vais vous montrer. Okay? Le racisme, la discrimination, maen nhw'n debyg i'r Saesneg ydyn nhw, so they should similar to English. La pauvreté, l'intégration, la diversité culturelle, le multiculturalisme, l'héritage culturel et les lois antidiscriminatoires. Okay? Très, très utile pour thème 3. A ffordd all allwch chi dysgu hyn, so another way of you learning these is to make yourself a word wall. Okay? So rydw I wedi creu un ar yr area. So I've made one which you're able to use on the words we've just looked at. So they are some of the words which I took out of the sentence builder. Okay. Et maintenant, on va
pratiquer. Okay? Donc, voici la traduction. J'ai partagé la traduction en 4 parties. Et voilà le gallois et l'anglais. Okay? Le gallois et l'anglais. Right, dwi ddim yn mynd I ddarllen trwy hyn gyda chi, so I'm not going to read through this with you. So this is when you can practice in your own time. This is when you can practice, okay? Dwi'n rhywbeth chi'n gallu marfer gytre. Ond dilynwch, okay, le succès en 10 états. So follow le succès en 10 états. So cofiwch, okay, y camau. Remember the steps that we took, okay? Darllen, uwcholeuo, so read, underline, okay? Or perhaps using your highlighters to highlight. Cyfieithu un frawddeg ar y tro, translating one sentence at a time. I beidio symud ymlaen, not to move on until you're happy, tan bod chi'n hapus. Gwiriwch os chi wedi cynnwys popeth, make sure you've included everything. Utilisez l'acronyme staircase pour vérifier la traduction. Okay, eto, felly mae dylech chi wedi stopio. So here you should have stopped the recording, or if you're watching live, to practice. Et après, il y a la traduction correcte, okay, pour vous aider. So unwaith eto, so once again, efallai beth wedi bod yn sound I chi gwneud e, cael efallai ffrind I gywiro fe, to have a friend to mark it for you. Ac I orffen, so peth gorau wedyn, so the best thing for you to do then is to practice, 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 okay? Defnyddiwch y cyn bapurau, use past papers that your teacher will give you, or any exam boards past papers, or practice translation, anything, okay? Ymarfer cyfieithu unrhyw beth, darnau bach o bapur newydd, little bits of a newspaper, for example, okay? Mais il faut apprendre les mots que vous ne comprenez pas. So you need to learn, okay? Mae'n chi dysgu beth chi ddim wedi gwybod, okay? Eh bien, chez vous, encore, il y a des liens. So dyma cysylltiadau chi unwaith eto I adnoddau cybac. Okay, so some WJC resources to help you. Also adnoddau ymarfer berfau ac ati, okay, links to verbs, etc. Et on a presque fini. Okay, so si vous avez des questions, okay, so if you have any questions, vous pouvez les écrire dans le Q&A. Et c'est presque l'heure. Bonne chance et merci. Au revoir.